Tuh. Orangnya banyak yang kenceng bocah. Ulangi lagi ah. Ini kayaknya kurang semangat yang itu apa? Habis hujan dingin kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri amin wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa ijo. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, dengan kudrat, iradat, taufik dan inayahnya pada malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka memenuhi undangan Sahibul Bait, yaitu haul 1 tahun daripada meninggalnya almarhum Engkong Bongkok bin Bere. Semoga Engkong Bongkok bin Bere arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, diterangkan dan diluaskan dalam kuburnya, dan mendapat syafaat uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang hadir di sini, langkah kaki kita, niat kita semoga mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat, keriring salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikutnya. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaat uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Engkong Bongkok bin Bere. Di sini ada banyak anaknya. Yang pertama yaitu almarhum Bapak Nisan bin Bongkok ya. Jadi anak yang pertama dari Engkong Bongkok ini Bapak Nisan sudah almarhum. Anak yang kedua yaitu Ibu Namah. Anak yang ketiga Ibu Beda. Anak yang keempat Ibu Masih. Anak yang kelima Bapak Siman Susanto. Anak yang keenam Ibu Manti. Dan yang bontot memang Timin, Bapak Timin Susanto. Jadi anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anaknya. Dan yang saya hormati yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Abah Khalil ya. Abah Khalil dia orangnya sangat tawadu, nggak mau disebut Ustadz, saya sebut aja dah, nggak mau disebut Al-Mukarram, dia maunya Abah Khalil. Alhamdulillah namanya sudah terkenal sampai langit ke-7 ini Abah Khalil. Alhamdulillah ya, kita doakan mudah-mudahan guru kita ini selalu disehatkan badannya, panjangkan umurnya, hidupnya berkah di dunia wal akhirah. Hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Umar, yaitu Ketua DKM Masjid Ahliyatul Rahmah. Kita doakan juga semoga beliau sehat selalu, hidupnya berkah di dunia wal akhirah. Nah ini Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Soleh, alhamdulillah dia selalu eksis di mana ada yang tahlil, ngaji apa, beliau selalu ada. Kalau nggak ada beliau kayaknya ibaratkan orang masak kurang bumbu katanya. Alhamdulillah beliau mengabdi untuk masyarakat, ketika ada yang meninggal apa beliau selalu hadir. Kita doakan juga semoga beliau selalu sehat selalu, hidupnya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasanya nanti kita tawasul pada surah Yasin, tahlil sebelum doa.
sedikit dibahas tentang masalah haul kematian oleh Abah Khalil, mungkin supaya tahu apa sih ini haul, apa sih maknanya kita kumpul ke sini. Nanti akan dijelaskan oleh Abah Khalil yang terakhir. Penutup dari akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz. Baiklah, kita mulai saja. Saya tidak panjang kalam karena ada Abah Khalil nanti yang akan memulaikan daripada acara ini. Kita hadirkan hati kita untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fokus berdoa. Kita maksudi kita benar-benar menuju kepada Allah. Terus kita tawasul. Kenapa kita mesti bertawasul? Supaya doa-doa kita nanti disampaikan sama beliau-beliau. Karena kita banyak dosanya, banyak maksiat, banyak hilafnya. Kalau nganderin doa-doa kita berat dengan kita mendoakan kepada wali-wali Allah, kepada baginda Rasul, sahabat-sahabat, insya Allah doa-doa kita disampaikan kepada almarhum Kong Bongkok bin Bere itu. Jadi urut-urutannya baca Yasin. Barang siapa yang baca Yasin, almarhum dapat, kita juga dapat, orang-orang tua kita dapat. Jadi supaya paham fadilah-fadilah daripada yang kita baca, tujuannya semata-mata mencari ridho Allah. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Li waliwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تقرب إلى الله تعالى وتواصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتغوصا كتب ربنا عبد القادر الجيلاني قد شرعه العزيز أن الله يغفر لنا ذنوبنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من هوائج الدنيا والآخرة. وأن الله ليس من ولا دور ولا مسقط إنك على كل شيء قدير. وأن الله يبلغنا الحج إلى البيت الحرام وزيادة بقبيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمدينة المنورة. وأن الله يفكر في الانفطاط لا شيء لليلهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى النبي المصطفى محمد صلى الله
الله عليه وسلم ثم إلى خصوصا أبينا آدم وأمنا حواء والأنبياء أولي العزم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى وسيدنا نبي سليمان بن داود عليه السلام وسيدنا نبي خضر عليه السلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإمام شافعي وإمام مالك وإمام نبي أحمد حنبلي بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى ربنا مستر محمد صلى الله عليه وسلم وملأ خصوصات والسعد القادر الجيلاني البغدادي وإلى رئيس السمان وإلى رئيس كركرة وإلى سادة زيرات الكافي Cirebon وإلى رئيس Sarif Hidayat Sunan Gunung Jatuh Sunan Kalijaga وإلى Sunan Demak Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Bonang Sunan Derajat Giri Sunan Gresik Hasanuddin Banten وإلى Maulana Mansuruddin Syekh Maulana Yusuf wala Sultan Hasan Basri wala Rahis Abdul Muhyi Pamijan wala Rahim Pangeran Diponegoro wala Rahim Pangeran Jayakarta wala Pangeran Sogire wala Rahim Abu Husain bin Abu Bakar wala Batang wala Rahim Abu Ahmad Al-Hadad Bafriyo wala Rahim Alawi Abu Kunjung Kalibati Habib Abdullah Bogor Embak Kemal Tubangut Pamapalak Pagentongan Bogor wala Rahim Mama Sempur Purwakarta Anwar Bekasi Ulai Muhajirin Ansar Bekasi Alun Soleh Al-Atas Bekasi Lakai Sadi Bekasi Bekasi Ulai Aisyah binti Rawa Baru binti Rawa Biru binti Rawa Dakul bin Rabah Yodin bin Rabah Yacin bin Rabah Sani bin Rabah Kondang bin Rabah Kima binti Eceng Eceng bin Bulan Haji Nasim bin Derek Ulai Ruhayani binti Belaya Long bin Bulan Akhira bin Bulan Nisa bin Bongkong Ahmad bin Lanjong Anda bin Bulan Ujang bin Nadal bin Manung Yaidina binti Manung Otak Yang binti Sariburin وإلى رحيمان من ملانجان بنت دار من رواني بنت نواجماني بنت فلان وإلى جمعك بنت كرائم فراميرا سنان بنت كرائم هاوني بنت كنونغ العجي سنان بنت سنان أطريان بنت سمان لا أطري بودن بنت سبادي وإلى راسا بنت عين وإلى روحي. Sebutin nama almarhum kita masing-masing. Guru Haji Asyid Harun Warasunah kita وإلى روحي من علي سيد wilayah Uyuh dunia kamu kuning kamu kesempatan pemilik tanah ini dahulu hingga sekarang bisa fa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un ilaihum al-fa'ah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nawaitu taqawan hadiah surah Yasin tahlil tahmid takbir zikir almarhum kambang kabin wuyud bere almarhum khasah bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فهم غافلون فترك القول على أكثر فهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون قلنا إلى اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم لمثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وللذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد
كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توشية ولا إلى أهل يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحلكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولبطل هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جيلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويلقى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر لا إله إلا
الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله النفس إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله ولها ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات تقربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق
Qasim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah, la 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 ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karrama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha namut insyaallah ta'ala minal aminin amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الناصر. حسبي الله وكيل، نعم المولى ونعم الناصر. حسبي الله وكيل، نعم المولى ونعم الناصر. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الناصر. حسبي الله وكيل، نعم المولى ونعم الناصر. يا الله يا الله يا الله يا الله
لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله عبدي سبحان الله العظيم سبحان الله عبدي سبحان الله العظيم بحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضر النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم subhanallah roh wa khusus almarhum Bapak Bokok bin Bapak Ber bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul nabiyul habibul karim. Wa nahadu ala dzalika min asyhadin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah tadi kita pembacaan tawasul, surah Yasin, tahlil, tahmid. Semoga apa yang kita panjatkan, kita mohonkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi tawasul kayaknya yang hadir sama ada di buku tawasul itu banyakan di sini nih kayaknya. Banyakan yang tawasul ya. Makanya kalau yang ini pasti lebih banyak yang ridwanul goibnya yang nggak nampak ini yang hadir di sini. Ya itu boleh percaya boleh enggak. Artinya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu hidup ya, yang meninggal cuman jasadnya aja pindah alam dari alam dunia hingga ke alam barzah. Untuk sebelum lanjut kami mohon kepada tuan rumah dikeluarin dulu deh itu dia ya jamuannya biar dengerinnya nggak apa-apa mulut menggayam tapi kan kuping mah tetap dengerin ya biar nggak ngantuk gitu. Takutnya nggak ada apa-apa pas gitu Abu Holil yang isi tausiah pada khusus ngantuk sama khusus beda tipis ya. Silakan kepada panitia apa yang itu dikeluarin dulu diskor dulu nih 2-3 menit ya bahaya kalau ini baru takutnya abahnya mulai pada datang jadi peng jadi nggak khusus ini. Ntar yang mau ngerokok nggak apa-apa, silakan ngerokok, ya kamu jangan. Sono dong, sono jangan. Nah, kalau udah bilang ya, kalau udah kelar. Ya. Belum tuh bilang sampai. Udah kali ya? Belumnya penuh ini. Sampaikan oleh guru kita Abah Khalil, kepadanya tempat dan waktu kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Iya, yang makan boleh makan ya, yang belakang. Yang di luar, yang di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata Safruddin orangnya banyak, yang jawab dikit, yang benar sih. Insya Allah yang jawab yang belum punya istri dapat bini, yang udah punya bini nambah bini. Ya, ada jawab nih. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Faqala bani Adam wa bil irfan lil an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa sayyidil mutawatir hadis wa imami anbiya wa sayyidil safa'ah fi yaumil qiyamah al-mustafa Muhammadin ibni Abdillah wa asbabu nuzul Quran wa ala rasulillah wa hadana sirat mustaqimah. Wa qullahu ta'ala bi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna yumitukum summa yuhitukum summa yumitukum wa ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mauta yaktika bagdatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafa bil mauta mu'izatun hasanah. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Rebo ini tanggal 5 Sa'ban. 5 berapa? Hah? 7 Sa'ban. Sebentar lagi nisfu. 1444 Hijriah. Alhamdulillah ini bulan Februari 2023 ya, cuma 24 hari ya Pak ya. 2023 bulan Februari cuma 28 hari. Semuanya ada 4 harinya. Senin 4, Selasa 4 sampai ke Minggu 4. Coba cek di Almanah. Ada apa? Ini rahasia Allah. Alhamdulillah kehadiran kita diundang oleh keluarga besar almarhum Bapak Kong Bongkok bin Berek beserta keluarganya. Kita diundang dalam rangka haul yang pertama. Juga di sini banyak anak-anaknya yang sudah almarhum almarhumah. Tentunya tidak lain harapan keluarga adalah kita diundang untuk mendoakan agar kiranya wabil khusus engkong kita nih engkong almarhum Kong Bongkok bin Berek beserta anak-anaknya diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya semasa hidupnya, diampuni segala kesalahannya, yang insya Allah kuburnya dijadikan roda min riyadil jannah. Tentunya selawat dan salam mari kita curahkan keharibaan insanil kamil khuluqun usunuhun al-Mustafa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita yang hadir di sini dijadikan umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Tentunya yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Kong Bongkok yang masih ada anak maupun mantu cucunya, kita doakan agar kiranya dijadikan keluarga ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak dan cucu mantunya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Tentunya yang sama-sama kita muliakan dewan guru. Di sini ada Gus Rudin. Ini sahabat saya juga dulunya, masya Allah, yang dekat sama saya. Ya, ada Ustadz Umar ketua DKM, ada Ustadz Ahmad Soleh. Kita doakan selalu dewan guru matan melebih tulihaya.
Juga tak lupa yang kita hormati Sohibul Wilayah Bapak RT Samsuri, kita doain nih ya, beliau tugasnya berat, apalagi sebentar lagi mau pil. Ada tugasnya berat Pak, banyak orang yang ngepung RT. Penting kalau ngepung ngasih duit mah di PRT ya. Ini tugas PRT, kita doain selalu sehat walafiat, dia bisa mengemban tugasnya dengan baik. Juga para sepuh, wabil sepuh, para remaja, remaji, ibu-ibu yang ada di dalam, ibu, dengar ya. Juga anak-anakku yang soleh, yang soleha, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disampaikan oleh Gus Rudin tentang haul. Apa tuh haul? Haul itu mengenang. Mengenang apa? Mengenang kita ditinggal pergi oleh orang yang dicintai, baik kakek, nenek, orang tua. Tentunya mengenang ini tidak lain, harapan kita ada selalu ingat. Dengan cara apa mengingatnya? Ad-du'a. Karena kata Nabi, ad-du'a sayhul mu'minin. Karena doa ini senjatanya orang mukmin. Salah satu anak yang berbakti kepada orang tua, baik cucu, mantu, yang lain-lainnya, berbakti kepada orang tua dan engkongnya, tidak lain adalah apa? Doa. Ya. Kenapa? Tanpa orang tua kita mungkin tidak ada apa-apanya. Tanpa emak, baba, engkong, nenek kita ini nggak akan muncul. Begitu juga di zaman sekarang enak Pak, kita tinggal nempatin rumah. Ya, Bu. Orang sekarang paling enak tinggal nempatin rumah hasil perjuangan daripada engkong, nenek kita, babanya kita. Bagaimana sumbangsih kita kepada orang tua yang udah nggak ada? Adalah silaturahim kepada keluarga yang sudah meninggal, sambungkan kepada yang masih hidup, mamang, uwa, ende, dan lain-lainnya. Di antaranya itu tanda-tanda anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan kata Nabi, ya, silman kotoa fahuwa ilar rahmatillah. Siapa orang yang coba-coba memutuskan tali silaturahim, itu tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satunya. Anak cucu mantu mengadakan acara haul, ini menjadikan barometer anak yang berbakti. Ini contoh buat kita. Nanti kalau kita punya rezeki, ini seperti keluarga Bongkok nih, setahun sekali minimal satu hari kita patungan 20.000 ya. Setahun ada berapa tuh? 20.000 kali 10 bulannya udah berapa? 20 juta. Cukup buat haul. Ini insya Allah keluarga Bongkok nih ngeluarin 100 juta nih. Amin. Ya. Karena ini bertepatan dengan bulan Sa'ban. Apa kata Nabi? Bulan Sa'ban adalah bulanku. Ya, man qala salawati, katanya. Siapa orang nih ya banyak selawat atasku ya di syahr Sa'ban. Ini banyak keberkahan, hidupnya berkah. Yang tadi selawatnya dikit, kalau Gus Rudin mah udah pasti selawat mulu dia mah, ya. Udah pasti ada kajian selawat umi. Siapa orang yang menambah selawatnya di bulan Sa'ban, ini tanda-tandanya umat yang mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 amalan ibadah yang sangat disenangi oleh Nabi di bulan Sa'ban. Fadhaili syahri Sa'ban bil hamsah. Ya, ada fadilah yang sangat disenangi di bulan Sa'ban. Apa di antaranya? Perbanyak qiyamul lail. Apa tuh? Salat tahajud, salat tasbih, salat tobat, salat duha di pagi harinya ya. Lalu tambah lagi dengan apa? Tadi di antara selawat kepada Nabi. Saum fi syahri Sa'ban. Puasa di bulan Sa'ban. Lalu apa? Perbanyak qiraatul Qur'ani. Banyak baca Quran. Jangan baca Quran di bulan Ramadan doang. Ini pelatihan. Lalu yang kelima adalah sedekah jariyah. Hati-hati nih. Jangan kita ngandelin sholat dulu, kita perhitam. Ada yang sini perhitam. Tapi ama duit mereka hese. Ama sedekah orang. Ada lewat ustad lewat ngumpet. Ada ustad Umar nih, jangan-jangan kita rokok. Aku ngumpet dah. Ada ustad Udin mil nih, keluar mil. Justru di bulan ini adalah bulan kesempatan kita menggapai rezeki gampang di bulan Ramadan. Pengen? Di bulan Ramadan kita insya Allah bisa kebeli apa aja nih.
Ya, yang mau pulang kampung duitnya udah ada, ya. Dari hasil menanam sekarang di bulan Sa'ban. Tadi 5 amalan yang disukai oleh Nabi di antara tadi. Qiyamul lail, manqaratul Quran, saum bi syahri Sa'bana, sedekatun jariyah, silaturahim. Perbanyak di bulan ini latihan. Nanti pas bulan Ramadan kita enggak kaget. Perut giliran sampai bulan Ramadan penyakit mah. Kayak Ustaz Rudin, penyakit mahnya jam 2 malam. Ustaz Ahmad, penyakit mahnya jam 2 malam. Mah, apa sih bang? Ya, biasa Mindo. Iya bang. Gitu. Alhamdulillah. Diawali dengan ayat tadi, kaifa takfuruna yumitukum. Sudahkah kalian berpikir bahwa kalian tadinya dimatikan? Yumitukum. Tadinya kita sebelum menjadi janin 4 bulan 10 hari dimatikan. Yumitukum. Summa yuhitukum. Kemudian dihidupkan oleh Allah. Setelah berusia kandungan 4 bulan 10 hari. Yuhitukum. Lalu summa yumitukum. Kemudian dimatikan. Ketika kita sudah hidup di dunia, dimatikan. Kayak contohnya nih, kong bongkok, anak-anak yang udah almarhum, itu yumitukum, dimatikan oleh Allah. Ilaihi turja'un. Apa maksudnya? Kembali kepadaku. Kita semuanya kembali kepada Allah. Kembali nggak? Ada yang nggak mau pulang? Ada. Semuanya ini pulang nih. Camat. Saya lurah, saya nggak mau camat. Kalau camat ketinggian, ya. Dari sono nang bocah no, camat, Ustaz Rudin camat, Ustaz Ahmad camat, saya lurah. Saya rendahan pangkatnya. Camat itu calon mati. Jadi kalau lurah mah belakangan. Nah, itu ya. Jadi Allah sudah punya rencana dimatikan, dihidupkan, dimatikan lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Bahwasanya kita ini hidup di dunia merantau. Kampung kita adalah akhirat. Tadi yang dikatakan oleh Ustaz Rudin bahwasanya orang-orang yang ditawasulin ini melihat mendengar. Karena orang yang sudah meninggal matanya mandang jauh, bisa melihat perkara dunia, bisa melihat perkara akhirat. Tetapi kalau kita nggak bisa melihat perkara akhirat, nih orang meninggal. Ini engkong bongkok ini di malam apa, di malam roah nih disebutnya ya, termasuk bulan roah. Itu bahasa kampung. Apa dan apa ini bulan arwah. Ini pulang ke rumahnya masing-masing kong bongkok dan anak-anaknya hadir di sini. Dia gembira melihat anak mantu cucunya merayakan acara haul, mengundang para ustadz warga. Di antaranya apa? Amalan yang disediakan, yang dikeluarkan oleh keluarga yang masih hidup, ini bagian daripada sedekah yang dihadiahkan buat almarhum kong bongkok dan anak yang sudah meninggal. Apakah Rasulullah mayyankusu ma'lu sodakotin pal yadad. Siapa orang yang mengeluarkan harta bendanya, baik besar maupun kecil, itu akan dilipat gandakan. Pal yadad. As-sadaqatu situ minan nar. Bahkan sedekah itu bisa menghalau, bisa menghindar daripada sambaran api neraka. Ini bulan Sa'ban, Pak. Masya Allah, luar biasa. Meninggalnya di bulan Sa'ban Rajab ini ada satu keistimewaan. Karena di bulan Sa'ban ini banyak perkara istimewa, ya. Sedangkan ayat yang menjadi ayat idola, ya, di dalam surat Al-Ahzab Allah menurunkan ini di bulan Sa'ban, ya. Wa qala ta'ala di kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini diturunkan di bulan ini. Ini ada kabar gembira buat umat Islam bahwasanya kami, bahasanya bisa aja Allah mengatakan aku, karena ada wasilah dari Allah ke malaikat. Kami beserta malaikat, ya, berselawat untuk Nabi Muhammad. Lalu itu ada fi'il amr, perintah wajib hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah atasnya
kalau pengen mendapatkan keselamatan. Ini persis di bulan Syaban, perbanyaklah kita baca selawat. Insya Allah meninggalnya di bulan Syaban, tak kala kita membaca selawat dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan kita Pak, semuanya Pak. Kembali kepada jangan mengandalkan ibadah sholat, ngaji tanpa dibungkus dengan sedekahun jariyah. Ijamata ibni Adam inqata'a wa illa salasa. Setiap anak Adam mati putus. Nah, ini hadis suka dibaca maaf sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, putus. Inqata'a. Setiap anak Adam meninggal putus amal la inqata'a fi amaluhu. Dijawabnya sama orang ahli hadis. Wa illa salasa. Kecuali ada 3 perkara yang tidak putus. Wa idza wasadaqatun jariyah wa isnani bi ilmi anfa'uhu wa bi salasat alwaladil salih wa salam amaluhu. Nah, ini yang nggak pernah dibaca, makanya kata orang-orang yang begitu, tapi kita nggak sebutin golongannya, nggak boleh ya. Kata orang begitu, orang udah meninggal jangan ditahlilin, putus amalnya. Itu kata dia. Belajar hadisnya sepotong. Kalau kita nih lagi begawe ini sepotong enak nggak? Lah nggak enak. Begitu dia makan baru suap, lah itunya belum dimakan, lauknya nggak enak. Banyak orang hadis pengen potong-potong tersebut dalam ilmu hadis mungkoti, terputus. Makanya orang meninggal nggak akan putus amalnya selagi dia waktu hidup pernah mengerjakan amal-amal yang baik, termasuk bongkok. Dulu saya ingat bongkok waktu usia berapa nih acara akikoh ya Ustaz Ahmad ya. Itu udah tua ingat akan akikohnya. Hari tandanya apa? Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz-Ustaz tentang betapa utamanya orang akikoh. Di antara apa? Dia sudah upaya berbuat baik untuk dirinya. Ini perlu kita tiru ya. Insya Allah anak-anak cucunya, mantunya bisa meniru bongkok. Mengenai kematian semua pasti akan mati, termasuk saya, ya, termasuk saya. Karena kata Nabi al mauta yatika bagdatan. Karena kematian ini datangnya ngagetin. Tadi yang dikatakan Ustaz, kafa mautatil mu'izo. Cukup kematian yang udah kita lihat. Nasihat buat kita bahwasanya kita akan mati kembali menghadap Allah ilaihi turja'un. Kullu nafsin za'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Nanti akan disempurnakan amalan-amalan kita di yaumil qiyamah. Karena di yaumil qiyamah lah kita disempurnain. Di alam kubur enggak sempurna, Pak. Makanya orang di dalam kubur nih, Bu, yang nggak punya amal pengen buru-buru hari kiamat. Orang yang nggak punya amal di dalam kubur pengen buru-buru kiamat. Kenapa? Capek disiksain. Anaknya nggak ngirimin doa, cucunya nggak ngirimin doa, mantunya nggak ngirimin doa. Dia berharap kepada Allah buru-buru hari kiamat. Tapi kalau orang yang amalnya banyak, ya, dia berharap lama jangan muncul hari kiamat. Karena apa? Nyaman di alam kubur. Kalau yang punya bekal, apa kata Nabi? Lahum jadun wa anta ghairi jadin. Sebelum kita mati, cari bekal dulu. Contoh kayak kita pulang kampung, kita ngumpulin duit buat ongkos ya, buat oleh-oleh, orang-orang kampung, diantarin begitu. Karena kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamatul wajib. Dia mengatakan, ya, alam kubur itu seperti lautan yang sangat luas. Kita perlu menutup itu bil safinah. Kita harus perlu perahu untuk mengarungi lautan yang sangat luas. Jadi alam kubur itu seperti lautan yang tidak batas. Kira-kira bagaimana kalau kita di laut yang sangat luas tanpa perahu, gimana Ustaz Umar? Sejago-jagonya orang berenang, kalau nggak punya perahu, udah ambekannya udah ampun. Artinya, masuk ke alam kubur ini nggak semudah apa yang kita bayangkan. Taksiru wahajal mauta fil zat. Perbanyaklah oleh kita putusin kesenangan hidup. Apa maksudnya? Perbanyaklah kita mengingat akan kematian. Kenapa di dalam syair dikatakan, wahai orang-orang yang sibuk dengan dunia,
Karena orang yang sibuk dengan dunia, orang yang banyak lamunan, banyak orang yang menghayal, belum punya mobil, pengen punya mobil gimana, ya pengen punya bini dua, mikirin gimana, pengen punya rumah di Kemang bagaimana, itu lamunan. Ya, banyak orang tertipu dengan dunia. Dia nggak sadar ketika itu ajal sudah dekat di lehernya. Maka kata Nabi, al-mauta yatika bagdatan. Kematian datangnya ngagetin. Bisa aja nih pulang dari sini. Siapa yang mau duluan? Pak, siapa yang mau pulang duluan? Ya kita mah gibah, saya nggak marah, enggak, bukan hak saya. Karena kata Nabi kematian ini sangat ngagetin. Ya, tapi kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita dimatiin dalam keadaan baik. Karena meninggalnya seseorang dengan baik sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Apa dalilnya? Allazi khalaqal mauta bil hayata liyabluwakum wa asanu amala wa huwa azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup. Diberikan ujian oleh Allah, baik senang maupun susah. Ya, wa asana amalan. Waktu hidupnya dia banyak melakukan amalan-amalan baik. Insya Allah nanti tak kalah meninggalnya dalam keadaan baik. Coba-coba tak kalah hidupnya suka bikin onar di kampung ini, ya, bikin pusing Pak RT, ntar meninggal pusing Pak RT. Meninggalnya pusing. Kalau orang yang hidupnya selalu bikin pusing orang tua, bikin pusing pengurus lingkungan, bikin pusing para ustadz, ntar meninggal dalam keadaan bingung. Kalau orang yang berbuat baik ya kepada para guru, lingkungan, orang tua apalagi, insya Allah meninggal dalam keadaan baik semuanya. Mari orang-orang tua, termasuk saya pribadi, gembleng anak-anak kita nih yang masih kecil, muliain anak kita dengan kita giring ke musola atau ke masjid. Di sini banyak ustadz nih, ajarin ngaji. Ya, ajarin ngaji Bu, jangan takut Bu. Ini kadang-kadang kursus bahasa Inggris berani 200.000. Benar ya? Ustaz? Kursus bahasa Inggris 200.000, itu dunia itu. Giliran ngaji 20.000 juga langka. Padahal itu dunia dan akhirat itu. Yang ngaji itu ya Ustaz ya, Ustaz Umar. Itu kalau ngaji itu perkara dunia akhirat. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Man arada dunia fa'alaihi wa bi ilmin. Siapa yang kau ingin bahagia tentang urusan dunia, pelajari ilmu dunia. Man arada akhiratul fa'alaihi wa bi ilmin. Siapa orang yang ingin bahagia di akhirat, pelajari ke ilmu akhirat. Apa ngaji? Man aradahum fa'alaihi wa bi ilmin. Kalau ingin bahagia kedua-duanya, pelajari kedua-duanya. Sekolah biar tinggi boleh. Sampai sarjana, sarjono, ada sarjono? Ada orang tukang bakso, ya. Mau S1, S2, S00, S mambo terserah. Yang penting jangan tinggalin yang namanya ngaji. Kalau ngaji mah bisa doain orang tua. Jikalau Ustadz sini lagi pada repot, Ustadz Rudin, Gus Rudin lagi bisnis jual kebun raya, Ustadz Ahmad lagi jual Istana Bogor, Ustadz Umar lagi ngukur tol, lah Ustadz pada sibuk. Lah kalau nggak ada anak-anak yang bisa menjadi generasi, lah itu nungguin Ustadz kelamaan. Iya, jadi ajarin anak kita, serahin, wakofin tuh kepada Ustadz Rudin, Gus Rudin, ada Ustadz Amal, ada Ustadz Umar. Saya nitip anak saya, cuman jangan nitip begitu doang. Ingat kudu eling, Bu. Lah, romannya giliran kursus bahasa Inggris berani 200.000 ngaji. Ini bukan saya promosi. Kalau saya mau tahan banting, kasih yang lain ngap. Ustadz 3 orang sama manusia, punya bini, punya anak, bayar listrik yang lain. Artinya bukannya ini materialistis, bukan. Karena adalah bukan bayaran ya. Kalau Ustadz bukan bayaran, hadiah. Jangan samain dengan pekerja. Kalau pekerja, ya kayak khotib, itu khotib bukannya bayaran, bukan honor, hadiah. Beda ya kalau buat guru, hadiah. Siapa orang menghadiahkan buat guru, sama itu pahalanya luar biasa. Apalagi ini nih kita pulang dari sini perut kenyang, ya. Pulang dari sini perut kenyang. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih? Siapa orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, pasti lapar semua nih. Ya, lapar ya? Pasti sama, saya juga. Siapa orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, laksana dia membangun 1000 masjid. Hati-hati nih.
Jangan coba-coba kita bangga-bangga dengan sholat kita, dengan haji kita, dengan umroh kita. Ada tetangga lapar dibiarin, la makbulah doa. Tidak makbul doanya. Jadi lebih utama kita memberi makan kepada orang yang lapar. Ya, karena orang lapar sholatnya khusyuk, ya Ustaz ya. Allahu Akbar, udah diisi. Kalau berdoa Allahu Akbar, kerkakuk, mau makan kagak. Ini makanya kita lebih mengutamakan, lihat di kampung kita ada nggak yang nggak makan? Mungkin makan mah ada makan, cuma launya kagak, ya Ustaz. Ini perlu kita prioritaskan. Untuk pendataan biasanya RT yang lebih apal, ya. Kembali tentang haul adalah bagian daripada ciri-ciri anak-anak atau cucu mantu yang berbakti selalu mengingat kepada orang yang kita cintai, bahwasanya kita selalu ingat, ya, jasa-jasa beliau tidak bisa kita bayar dengan ukuran rupiah. Dengan doa lah, ya, kita bisa menghantar agar kiranya orang tua kita tenang di alam barzah. Karena alam barzah ini alam penantian, dunia bukan, akhirat bukan. Kasihan ya kalau didoain. Nah ini bulan arwah ini pulang. Ya apa diantaranya ada 4 rangkaian. Yang pertama setiap malam Jumat itu arwah pulang. Kedua bulan ini nih Nisfu Sa'ban sebentar lagi termasuk sekarang. Yang ketiga malam Idul Fitri, yang keempat malam Idul Adha, itu orang tua kita pulang tuh. Kita nggak ngeliat, kalau ngeliat kabur. Makanya bacain doa Yasin. Tadi Gus Rudin baca Yasin, man gola setel Yasin. Siapa orang yang baca Yasin, sama saja dia menghatamkan Al-Quran 10 kali. Man gola setel Yasin, siapa orang yang baca surah Yasin, apalagi pilih jemaah, man hatam 10 kali hatam. Makanya buat para ustadz tak kalah Yasin bersebentar sallallahu alaihi wasallam. Yakin berkalimat Yasin. Ada apa dengan kalimat Yasin? Yasin itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab sallallahu alaihi wasallam. Berhenti sebentar, lanjut ke yang lain. Bahkan Syekh Nawawi Penar Al-Bantani menukil tentang tafsir Yasin, Masya Allah dahsyatnya luar biasa. Yasin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat pertama, cuma disimpan di arsy-Nya Allah. Disimpan, padahal Yasin itu ayat yang pertama diturunkan untuk Nabi langsung. Tapi disimpan di arsy-Nya Allah. Dirahasiakan. Akhirnya Yasin disimpan di tengah-tengah Al-Quran, dijadikan jantungnya Al-Quran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana banyak kekeliruan dalam ucapan saya, maklum yang namanya manusia tidak luput daripada kesalahan lisan maupun tingkah laku. Sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf, sebentar lagi bulan Ramadan. Jikalau tingkah laku saya, ucapan saya di kampung Sepatan Bambu Kuning, wabil khusus para sepuh, juga para dewan guru, juga Pak RT, ya Pak RT dan kawan-kawan, jikalau ada tindakan saya yang kurang berkenan, kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nasrun minallahi wa fatun wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Khalis atas tausiahnya luar biasa ya, sangat gamblang. Di mana poin yang pertama saya ingat makalah dari Habib Ali, walaupun dia ngadain haul, undang 1000 Habib, undang 1000 Kiai, tapi kalau sama saudara nggak pada akur, sedih orang tuanya, ya. Yang kedua, al-hakumut takasur hatta zultumul makobir. Bir ini kan kober kalau bahasa kitanya, kalau bahasa Arabnya hatta zultumul makobir. Kalau kita kan kober, orang kalau dengar suara makobir udah serem aja. Jadi artinya ziarah kubur ini diperintahkan dalam Al-Quran ya Baya, hatta zultumul makobir. Cuman kalau kita kober, datangin tuh kober kubur-kuburan, terutama orang-orang tua kita. Jangan haul doang, adain setahun sekali, makamnya kagak didatengin, ya enggak? Memang dari sini sampai, tapi kalau didatengin lebih abdol lagi. Kalau bahasa sekarangnya sabuk kelera banget loh, dari masih kecil gua urusin apa kuburan gua nggak didateng-datengin tuh gitu. Mudah-mudahan dengan adanya haul ini, wabil khusus buat keluarga almarhum Kong Bongkok bin Wibere, dan khususnya buat kita pribadi nih, supaya ingat lagi orang tua kita ada kuburannya didatengin. Kalau yang dekat, kalau yang jauh
ya doain minimal setahun sekali dah, mudah-mudahan kita semakin ingat bahwa orang tua kita banyak jasa-jasa yang kita datangin kuburannya minimal seminggu sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Hamba Olil kita dapat ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari ya Baya. Untuk selanjutnya lebih lengkap semuanya, mudah-mudahan Allah redha. Ditutup dengan doa. Kami persilakan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Umar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا مولانا يا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك عن كل ساداتنا رسول الله وصحابته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأخوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيعات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها صلقيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجات فيا قاضي الحاجات فيا قاضي الحاجات. اللهم اجعل واوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه بلا إلا الله وما سبناه من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في حج المجلس حديدا واسلة رحمة فضلك نجلة وبركة ساملة إلى حضرة النبي وحبيبنا وشافينا وقرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء ولكل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى روح خصوصا المرحوم بابا بن بابا ثم إلى روح من استمع هارون بسبب ذلك يجل يسعى ويتعاله بين يديه. اللهم اجعله إجابله من النار. اللهم اجعل إقاله من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه عنه ولجنة مشيبه. اللهم عندي رحمة ورضوان على جميع القبور يا أهل القبور يا أهل القبور ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية بالجسد والزيادة بالعلم وبركة في رزق حلالا طيبا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرة الموت ونزة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا وأبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرنا الحق وارزقنا اتباعه وأخرنا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل
الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. واعف عنا يا كريم ارحمنا واعف عنا يا كريم ارحمنا يا أرحم واعف عنا يا كريم ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة والشر الفاتحة بكرمة الفاتحة بمجة الفاتحة يا فرج الحمد يا كاسب الغضب يا ولد ويغفر ويرحم. اللهم نبي البلاء يا الله اللهم نبي البلاء يا رحمن اللهم نبي البلاء يا رحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم بها السلام وآخر دعواهم بها الحمد لله رب العالمين. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.